ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସହରର 6 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ତିର 4-5 ଜଣ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଡେକୋରେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା କପଡ଼ା ବାଉଁଶର ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ପିଲାଟି ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। आम जस्ट आसी पहुँचलु गोटे पिला तो मरी जाइए तार बयस 7-8 वर्ष हम कहते ये एक्सीडेंटल फायर बोली किंतु यह तदंत सापेक्ष आउ जो 3 जण पिला बंची जाइए जो मैंने सहित खेलुले तो से इंट्रोगेसन कलापर एक्जाक्ट कज ऑफ फायर जना पड़ो। 20 फुट उच्चार ग्रिल लगी ताला लॉक थिला छुआ माने भीतर केमती पसिले आ केमती निया लागि सेति पई त मु कहली एटा तदंत सापेक्ष केति समय दरकार जना पड़ो कोन हेछि कोन ना सर एठी कहार कोन जिंसो थिला को डिपार्टमेंट रो की कोन मु जस्ट आसी पहुँचली मु डिटेल्स नेइनी किंतु तदंत पर जना पड़ो क्लियर हो जो को सर्कमस्टेंस रे कोन लागिला बेली।